angtai bisi kok salia norok jottono janja parawo thansakai tongdi jong bubagrano logirna nangnai triasak tamni himale chini dofa chini jati chini ohano sengka rokha khaina nangnai chini ha kri kha hangke seng dabi dawa chikon chaman pano chung kuno khaimeya abani bagai norok jottono janja para amsayo jara bujia rongno ba bujok baidi tamni hingke o edisi hala chini kongthai bara tong thaise chini tiprasani achitorokha khaijangnai chini tiprasani tong thai o chini tiprasani tong thai jagawa kubuni bororok phaiye ha pai bomaya tongui bomaya jaga bo bumung khainai miya abani bagai borok paiye jaga bumung khainai manai jat khaiye plan khai tongo o plan no jang sabaina nangnai abani bagai phaidi jeng jotto thansakai bubagra no logir laiwano jotto no khabai khubai norong no khulumung ya pharai ani kok orono paide sewano last jeng bubagra no ayok lokton hinlaiwano bubagra ki tiprasaki hambai jotto no khulumbai ka hambai tabuk je kok sai thangnai no chung taw ai no hai Srimati ke chung thangnai tabuk ang kabongnai borom ganang Topon Devolma YTF Secretary Boro Sri Mungjan bagai President sorry Phadi bin bagai phadi jota ya order khulal le Amo Sri Mungri bagai ang boro kaboknai kau thaisa thaisu direct narnani bagai slogan joto slogan de sab bubagra ham jati chade here bubagra ke joy bubagra ay lokto 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 bubagra long live people thansa long live people thansa long live people thansa long live people thansa long live bubagra long live bubagra ay lokto YTF long live diplomata long live TWF long live bubagra ay lokto 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 bubagra long live tiprasa long live tiprasa long live tiprasa thansa long live tiprasa thansa long live tiprasa thansa long live bubagra long live bubagra ay lokto bubagra ay lokto chini maya khagra bubagra ay lokto phane basa chomane bo mario bud nai ruma sip tumana mage bo mario bud nai tira ada cha bubagra mukhyamantri samage bo mario bud nai bubagra tipasa CM samage bo mario bud nai tipasa ekondan mage bo mario bud nai chini tipasa land right mage bo mario bud nai tipasa ekondan mage bo mario bud nai tipasa future safe khane mage bo mario bud nai bubagra ke bubagra ay lokto bubagra ay lokto bubagra ay lokto bubagra long live bubagra welcome bubagra welcome bubagra welcome bubagra phai kaham ya pharo bubagra phai kaham ya pharo bubagra phai kaham ya pharo bubagra ay lokto bubagra ay lokto bubagra ay lokto
thong ai lo chung ai lo chung bubagra ai lo thong ai lo chung ai lo chung bubagra ke rồi bubagra ke jotana hambai tabuk jota kisa subage de actually nor one sukuna angtang slogan de nor wa subani bismas thakana hey da right abage how the juice और के बो जूस या how the juice जत खरंग मासंगे तिप्रोसा बुबाग्रा उरो तंगो माखराना किंदु जत खरंग करते वैसा तिप्रोसा हामबाय जतना हामबाय तिनी जों खरंग का हामबाय खनार मगै आं आसो कक साया जत आसो बायदि द तिनी जरा गर तिनी 25 मालबासा मास गेटरिंग फाइ मानजाक फाइनाय नरक जत आनी तिप्रासानि खाजाने लुकुरक न आनी माफानि समान आनी बाय आनी मनाय आनी दारा कुमुय नरक जत आं तिप्रासा थानसानि बिसिंति खायै आं नरनि युथनि प्रेसिडेन्ट और नेंगै नरना बेलायना पाइप्ले हामजाक मं ते चबानि चिबाय ते चिनि बुबाग्रा और फाइसा पयमानि जना फानरान बागै बन बागै नरक जत याफा खलबै बुबाग्रा लामसकदि आव बेलगो हामबाय आं बिसि कक साया नरक जत पुग्राना नुखना फियाबा तिनि आं नरना मकक न सानाय 25 नतुन बाजार मालबासा म एसटिनि सीट ना सुजय उसैनि सीट नाकि देवरमानि सीट नाकि रियांगनि सीट नाकि कलेनि सीट नाकि चाकमानि सीट नाकि रियांगनि सीट मंगांके प्योर एसटीएन तिप्रासानि सीट ओ जागाव बुबाग्रानि प्योर तिप्रासा थानसा 100 बिसिग 25 माफा कप्लाइंगै जों बुबाग्रानि गिब्रन ताहकते बुकसं ओ जागा खाकसा बाजा दंगो बीजेपीनि कैंडिडेट चिनि ताकुक नो बहायनो यां खाकसा बाजा दंगो बुबाग्रानि चंगजाक तिप्रासा थानसानि तिप्रासा सुजय तिप्रासा he is not the usoi sujoy is a tiprasa bokuno ti usoya bo kaise tiprasa means sujoy ni logiwo riang bo tongo sujoy ni logiwo chakma bo tongo tini sujoy ni logiwo full and tiprasa ten muslim সকল তানের পাশে আছে তাই এই 25 মালবাসা 100% আমরা জিতছি বন্ধুরা বনিবাগি নো ডাউট তিনি বিজেপি রক তামসা সাইদিমান এই তপনদের মা কি কথা বলছে এখানে आं जतन सानाय जों आरो गौमा चिनि तिप्रा मथानि थानसाना सिबानि बागै तिनि गोबां सरजन चलै दंगो फियाबा नरक खाव पयत खायदि तामने साइदेमान बोले तिनि सुजैले उसिले रियां 5 दिस कमसे रियां से गोबां जगह रियां से टिकेट मारनाय बरक हेने रियां न बीजेपी टिकेट देखा जों रियां बुट मारनाय तिनते आं सानाय जे बरक नरक बनाय रियां ताकुनि बुट खांके नरक बना बुट माने क्लाय आंनाय डायरेक्ट मानिक साने से बुट माने क्लायनाय फियाबा नरक जरि जे सुजोसना बुट खांके बो डायरेक्ट सिनि थानसा बुवागना बुट माने क्लायनाय बतायकेना जदि अरनि केनिदाना बुट खांके लाई थांनाय हजागिरि प्रोग्राम रियां निचिनि दाता प्रमोट दियां बिनि रियां जातिना जखन डॉक्टर प्रोफेसर मानिक सा स्टेडियम बासावय प्रोग्राम बासावय निजिनि जातिनि बागे हामिया साप्र बांग्लादेश फाइ साप्र तिनी बिनि उक्लक बासाजाक प्रमोट दियां चिनि आता बीजेपी नि एमएलए साइलेंट चुप खेमा तंगो फियाबा यां खाकजा बासाजाक चिनि तिप्रा मथानि चंगजाक बुबागनि वॉरियर्स चिनि ईएम सात बब्रदनि यां बंके रियल फाइटर बल लग लगिना मुख्यमंत्री जवाब रखा मतायकेना अरनि जदि बीजेपी नि एमडीसी जदि नरक रियां ताखुनि बुट खांके बो मानिक सानि कखनाय चुप खेमा तंनाय आबागै जों बना बुट दियावै जों बना जागावो जों अरनि केन्डिडेट जों मेसेमया जों अपोजिट मालाबासा बीजेपी नि अपेन्द्र रियानो जों मेसेम ग्लाक जों अपोजिट मालबासावो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रोफेसर महाइसाना जों 100% मेसेमै बना जों तुसबुसिनलाय ताहकते भुकसं I believe my all warriors
ang believe kayo chini YTF no because 25 nuto mabas wo YTF rok asaka samung kayo chini sikla rok tini 100% chini bubagra chuna blessing dikha tini so of blessing sung ora जों गोबां कक साया बर' हेके जों कायसन कक सानाय जों YTF रक दफान बेके चबा खायो अमनो सानाय नरलाय थानाय नुखना আমি আরো বলবো ওরা চাকমা বাইরে আছেন আপনারা ভুলে যাবেন না আপনার এমএলএ বড় সমুলা চাকমা আছেন এবং শান্তনু চাকমা আছেন তিনি সত্যিকারী চাকমাদের ভালোবাসতো তিনি প্রথম এঞ্জেল চাকমা জন্য তিনি প্রতিবাদ করত কিন্তু সে সমুলা চাকমা মনে প্রাণে জাতিকে ভালোবাসলেও তিনি এই বিজেপি হুকুম মেনে তিনি চলতে হয় তাই প্রতিবাদ করতে পারেনি কিন্তু আমাদের মহারাজা তিনি প্রথম প্রতিবাদ করেছে তাই আপনারা জানা দরকার আপনার মুসলিম ভাই হোক এবং চাকমা ভাই হোক আপনার বোঝা দরকার চাকমা জাতেন হিনফানো চাকমা জাতি মাই কক সাইমিয়া সেম প্রমোট দি আং বহাইনো বন বাগেন যারা বুখাওয়ান চুকদি মুইতো খাইদি এবং আমি তেও সানাই মুসলিম ন जों बोसकानि सालो ओ 2026 एडिशन निर्वाचन जों तांहि बुटनाय साइदेमान चिनि फाइना नेक्स्ट जेनेरेशन बोसानो जों सेफ खायनायनि बुट दिदि जों रोमान स्किप नानायनि बुट रयनाय पास खायनाय हिनै जों बुट दिदि चिनि फाइनाय लैंड राइट भूमि अधिकार नाना हिनै बुट दिदि फियाबा नर बीजेपी नि 2000 रांबाय 3000 रांबाय नरन कायसा एसे कोसा फाल खांके निनि अ हाना नों फाल माने क्लाइनाय निनि बीजेपी नि 3000 रांबाय नों बुट पास खांके बीजेपी नि बुट खांके ओ एडिसी एरन नों सेगिना हिमन क्लाइनाय सो रांना फना बुट नरक तारिदि बुट हिंके डाइरेक्ट आंदोस बुट दिदि 12 तारिख ते 17 तारिख अरनै सिमी विजय मिছিল जों शुरू खाने तावते बोकसं এবং আমি মুসলিম ভাইদেরকে বলতে চাইবো আপনারা সিপিএম করেছেন বিজেপি করেছেন কংগ্রেস করেছেন কিন্তু যারা মুসলিম হয়ে যদি বিজেপি করে থাকেন তাদের আমি বলবো মির্জাফর কেন না মুসলিম রং হাঙ্কে মুসলিমদের জন্য কেউ কথা বলেনি শুধু পার্টির জন্য কথা বলেছে কিন্তু আমাদের ত্রিপুরা মধ্যে মাইনরিটি ছেলে আছে তাই মানুষের আপনাদের 12% মুসলিম ঐক্য হয়ে আসুন আপনাদের আওয়াজ তুলবো এবং এই আওয়াজ 2026 প্রমাণ হবে এবং প্রমাণ পর 2028 আপনার ইনশাআল্লাহ আশীর্বাদে 28 আপনাদের ত্রিপুরা মথার মধ্যে মুসলিম এমএলএ 100% হবে বন্ধুরা পরিষ্কার বলে দিলাম আমি কেন না মুসলিম জাতি মে কেব কক সানে করই সেই মোতাবেক আমাদের এই ত্রিপুরা মাথার কোন পার্টি না এটা জাতির কথা জাতির কোন বাকি কক ছাও তিনি সাইমানো তিনি ত্রিপুরা মাথাও ত্রিপুরা সামনে কক ছাও বনি বাগেই না আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বলে থাকেন আমাদের মহারাজা নাকি কমিউনাল কিন্তু জানা দরকার ত্রিপুরা মাথার মধ্যে মুসলিম বাঙালি মণিপুরি সকল জাতি আছে তাই আমরা জাতি বেরবেট করিনি আমরা জাতি বেরোনোর থানচার মধ্যে আমরা ওই আগামীতে এই 2026 আমরা তাদের মতো মিথ্যা কথা বলি না আমরা সত্য কথা বলবো এই 2026 এডিশন নির্বাচনের 88 সিট মধ্যে 100% 25টা সিট নিয়ে পুনরায় ত্রিপুরা মাথা সরকার আছে বন্ধুরা পরিষ্কার বনি বাগैनो खाजन ত্রিপুরা সড়ক आंनोर मनो कबक नाय बसकानि साला जों केमनो पयते ताखायदि जों कायसेना पयते खायदि चिनि हा बुबाग्रा नायदि চাকমা বাইদিকে আবার বলবো চাকমার কমিটি হল কে দিয়েছে এবং চাকমার কাস্টমারি লোক কে দিয়েছে সিপিএম কো দিয়েছে না বিজেপি দিয়েছে না কংগ্রেস দিয়েছে কোনো পার্টি দেয়নি তারা শুধু পার্টির জন্য চিন্তা করেছে আমাদের জাতির জন্য চিন্তা করেনি হেদিবা বনি বাগैनो नर फाइनाय 12 तारिख नर बो मारियो बुट नाय नर 12 तारिख आनस माने बुट नाय कासेन कारण चिनि ओ एडिसि हानो जों नारक नाय ओ एडिसि हानो जों बुनो फुरिया तामने बगे हिंके डॉक्टर प्रोफेसर मानिक सा আমি তো ভেবেছিলাম শুধু এই ত্রিপুরার যে মুখ্যমন্ত্রী নাকি মিছা কথা বলে বা জুমলা কথা বলে কিন্তু তারা বিজেপি ম্যাক্সিমাম কি কথা বলে বিজেপি পার্টি নাকি ভারতের শ্রেষ্ঠ পার্টি হ্যাঁ আমি মেনে নিলাম বিজেপি হচ্ছে ভারতবর্ষের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ পার্টি কিন্তু বিজেপি যারা করে আছেন লিডাররা চিন্তা করা দরকার দিল্লি থেকে এই কর্মকের বিজেপিরা সকলে তিনি মিথ্যা এবং জুমলা কেন না আপনারা গুগল সার্চ করে দেখুন পৃথিবীতে এবং ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ পার্টি বিজেপি কিন্তু গুগলে সার্চ করার পর দেখলাম কি ভারতবর্ষের সবচেয়ে জুমলা বাকপার পার্টি কে হচ্ছে বিজেপি
ভারতবর্ষের সবচেয়ে বাকবার জুমলা পার্টি কে, সেটা হচ্ছে বিজেপি। সেটাও বিজেপি কর্মকর্তারা জানার দরকার। যদি লেখাপড়া না জানে, যারা শিক্ষিত ব্যক্তিকে গিয়ে গুগলতে সার্চ করে দেখুন, সেটাই জানা দরকার। अब यदि जतन से बड़ो बीजेपी तमसा मूडी है तो मुमकिन है बड़ा पार्टी, मानता हूँ बड़ा पार्टी, लेकिन चाबी उसके पास नहीं है। चाबी किसके पास है? नीतीश बाबू के पास है और चंद्रनाथ के पास है, उन लोग के पास नहीं है। इसलिए इस जुमला पार्टी को हम 28 से पहले इस 2026 चुनाव के एडीसी इलेक्शन में 2026 का एडीसी चुनाव में हम 25 का सीट लेकर उसको उखा के फेंकेंगे बंधुरा, আমরা उखा के फेंकेंगे उनको। তাই আমরা সবাই ভালোবাসার মধ্যে থাকতে হবে এবং আমাদের মহারাজা আমাকে একটি কথা বলার জন্য বলছিলাম, সেটা কথা বলবো না। এখানে রিয়াং আছে না, জমতে আছে না, দেওরমা আছে না, মুসলিম আছে। এই এডিসি একাল সকল ত্রিপুরাবাসী সকল থানচাই ঐক্য হয়ে 12 তারিখে আনুষ্ঠানিক ভোট দিয়ে 17 তারিখে আমরা বিজয় মিছিল শুরু করে এবং 2028-এর যে আমাদের বিকাশ মন্ত্রী এবং যে বিপিন দেববর্মা এবং রেবতী মোহন ত্রিপুরা এবং আমাদের এনটি ত্রিপুরা মিস্টার ডক্টর প্রফেসর মানিক শাহকে মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে লাথি দিয়ে আমাদের মহারাজাকে মুখ্যমন্ত্রী বানিয়ে প্রথম অধিবেশনে আমরা রোমান স্ক্রিপ্ট এবং ত্রিপুরা একট এবং ল্যান্ড বিল পাস করে বন্ধুরা এতে আশা রাখলাম যতনা হামবাই তে যতনা খুলুমবাই খা নরনি বুটনো তাফালদি নরনি বুটনো কুবুইরিদি নরনি बुट भाषा फालकांके कमाई थांनाय बनि बागैनो जों जत थांनाय जों बरक मुलिसु आसाके जों थैनाय फिया थैनायनि सिगां मोतायनो सुरिदि स्माय ताङै नर मुइतानदि आं गोथां तंसाक आं आनि जातिनो आनि बुसानो आनि हानो आं फालिया हनै नरनि बुनो ताफालदि आं पयता खायो नर गोथां तंसाक केफनो नरक बुटनो फालग्लाक के बुरा बुरी जारा तंगायनो खबकनाय जों बुरा बुरी बाता मावबाय निनि भूमिनि अधिकार ल्यान्ड नायनि क्षमता माया निनि साइड रोमास्ट्री मा परियाङै दङ बनि बागै निनि बुसुकनि बागै वानसुकबो नरक दिस टाइम बुडिदि आङा साकले नर जुत्तो बडिनाय ते नरन बेलाय बेलेका हामबाय जतन खुलुमबाय खा बुबागर आइग्लौ तंथों जे चिनि टिपा थानसा आइग्लौ तंथों ते 25 माल बासाने बिसिङो न जों लाइ थांनायो बिस्रं अनजवा थानसानि मारि कप्लाइ माहायके 2026 नि एडीसी इलेक्शन जों ओ चिनि 25 माल बासाव बरम गोनां माय फ्रेंड सुजय टिप्रासा नट उसय ही से सुजय उसय नया सुजय टिप्रासा न जों गोबां हे बुदुय जों अर विजय मिसल शुरू खाइसिनाय जतना हामबाय खुलुमबाय खा आई लव यू थैंक यू हेलो बेले के हामबाय चिनो वाइट टेप नि प्रेसिडेंट न फाइटिंग के ताबो हाइन हाय चिनो पांडवा फाइ मानजा फाइजक चिनो करबक नि त्रिपुरा मथानि ब्लक कमिटी बरम गनां हिरनमय त्रिपुरा न बनि सिनिमुरुगै बनि बरम न यासाकनानि बागै खाबाय खबाय कबगो एकदम केसारा थांनायनि फाइजे जों जत थानसाखै बिनि बागै याफा खलायनाय खरगराखे बुखार कुवाखे हामबाय ताबो चिनि बुसकांवा हाइन हाय चिनि ओ पांडवा नगर एंगे फाइमानजा फाइजाक 28 मन बंकुल केंद्र ने शिलासरे ब्लॉक नि व्हाइट टेप नि प्रेसिडेंट बरम गनां सुरजित माराक नबो बनि परचय रगै बनि बरम न याचक नानि बागै खाबाय खबाय कबक जावो हामबाय बलाके हामबाय फाडे ताबक चिनि बुसकांगा कक नारक नानी बागां कबक नाय चिनि सारा त्रिपुरा राज्यनि टीडब्ल्यूएफ तथा बोमा बदलनि प्रेसिडेंट बरम गनांजक मैडम मनोहर देबबर्मन कक थासा थाइनाय साय खनरानि बागै बन अजरान याफा दङ তিনি করবুক ডিগ্রি কলেজनि रोंनो खालावो তিনি पाइथाकनि साल संमारिनि साल आवैमुं खाइमानि साल ओ सालो ओ रोंनो खालावो तंतैनो जिनि हा बुबाग्रानो
ani khulumata hamjak maya paro pandani asupang chini boram ganang ata okra hamsing riang pando phai manjak jak chini boram ganang khorok ni MLS boram ganang Sanjay Manik Tripura boram ganang Pathanlal Jamatia Pandao Tongo TWF Central Advisory Committee ni chairperson Bram Ganang Jek Pavitra Bhakti Jamatia Pandao Taibo Tongo Sini EM Bram Ganang Jek Doli Riang O Pandao Sini Taklaini Buba Grabai Songjak 25 নতুন বাজার মালবাসানি প্রার্থী ওয়াইটিএফ নি গুমটি ডিস্ট্রিক্ট নি প্রেসিডেন্ট ব্রহ্মগনাং সূর্যয় উসুই ওরা তাইবা তঙ্গচিনি টিডব্লিউএফ নি ব্রহ্মগনাং জগ জিএস এনার্জি দেবী ত্রিপুরা আপ চিনি মঞ্চ আচক যাক আনি মাফানি সমান যত অকরা চাকরা রং আনি খুলুমো ব্লক ni Tipramatani president chini takuk hironmoy tai jotto bini logisong TWF ni president tai jotto bini logisong YTF ni president chini takuk topon tai bini logisong chini takuk surojit marak nokhoboi jotto bubagrani sengkrak tai sengkrak jeksong media takuk song media bukuk song o pando phai manjak nai Nya khaiba hati o tong tutui je sek chini mai ni khorang khanai tong nai rangsak niti prasata khokte bukok jong no ang paifle hamjak matai sobani chibaya pharoi nong ni buskango tine phayo chini borom ganang surjoy usui no সমর্থন খায়ই বিনি পাইথাকনি আওয়াই মুং পান্দাও বনলগিরি নানি বাগৈ जों লাই থাংনাই 2021 TTADC Songmari apruo ciniti pramotha pati matro mas kaisa kaya kadropsi cini busana जों bairi khangkai jormori khangkai mas kaisa busuk torba munui mandrop a jorawase ti pramotha asak phan gnang bubagrani mukhang buskango tongmani bagoi এডিসিও ক্ষমতা দখল খায়ক হংকাই তাকলাই হংকাই 2026 5 বছর অঙ্গই থাঙ্কা ও 5 বছর বা जोंबा ইজিলি ভাবে ক্লাই কাই জিদে থাংনাই আবো কোনো সন্দেহ করই ফিয়াবা जों যত্তনি সাই ও নতুন বাজার মালবাসাও গোবাং নি সাইবা গোবাং মার্জিন বাই জিদিনানি বাগৈছে তিনি আওয়াই মুং পাইথাকনি আওয়াই মুং রাংচাকনি তি প্রাসা তাকুক তাই বুকুক চং আংকিসা বাংলা বইও সানাই আমি জানি এই নতুন বাজার মালবাসাতে বিভিন্ন জাতি বসবাস করে অনেকে আমাদের মাতৃভাষা কব্বরক জানেন না যারা চাকমা বাইরা আছেন মুসলিমরা আছেন যারা বাঙালি বাইরা আছেন কিন্তু আপনাদের উদ্দেশ্যে আমি বলছি আমাদের দল এই বুবাগ্রার তীব্রমথা দল অনেকে বলে থাকে যে সাম্প্রদায়িক কোনোদিন সাম্প্রদায়িক হতে পারে না ত্রিপুরা রাজ্যের 184 জন রাজত্ব করে গেছেন এই রাজ্যে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সব ধর্মের জন্য মন্দির মসজিদ গির্জা বানিয়ে দিয়ে গিয়েছিল আমাদের পূর্বের যারা রাজারা আজও রয়ে গেছে এইভাবে আজকে আমাদের বুবাগ্রা শ্রী শ্রী প্রদ্যুৎ বিক্রম কিশোর দেববর্মার নেতৃত্বে যে দল যে তীব্রমথা দল এই দলে আমরা সবাই আছি আপনারাও আছেন সেই জন্য আপনাদেরকে যারা বিভিন্ন মণিপুরি মুসলিম বিভিন্ন জাতি রয়েছেন যারা পিছিয়ে পড়া ওবিসি এসসি মুসলিম তাদের জন্য একটা সংগঠনের নাম দিয়েছে সেই নামটা হলো TCF ত্রিপুরা
সিটিজেন ফেডারেশন। মহিলাদের জন্য একটা সংগঠন রয়েছে, ইউথদের জন্য, যারা যুবকদের জন্য একটা ইউথ ত্রিপুরা ফেডারেশন। আমাদের এই ত্রিপুরা মথাতে 60টা সংগঠন রয়েছে। এমন একটা রাজনৈতিক দল সবাইকে নিয়ে, জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে, যে সবার অধিকার আদায়ের জন্য যে কাজ করে, সেটাই হলো আমাদের বুবাগ্রা শ্রী শ্রী প্রদূত বিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুর। সেই জন্য আমি বুবাগ্রাকে প্রণাম জানাই। আজকে আমাদের ভাবতে হবে যে এই এডিসি ইলেকশন, টিটিএডিসি কেন গঠন করা হয়েছে, টিটিএডিসি কেন গঠন করা হয়েছে, সেটাকে প্রথম চিন্তা করতে হবে। যারা আমরা ট্রাইবেলরা রয়েছেন, যারা ত্রিপুরাসারা রয়েছেন, আমাদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য যে আমাদেরকে একটা রক্ষা কবচ বলে টিটিএডিসি বাউন্ডার করে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু সেই টিটিএডিসিকে এখন কি বলে, আমাদের রাজ্যের সম্মানীয় মুখ্যমন্ত্রী কি বলে, সেই উনার বক্তব্যে তো আজকে সবাই খেপে গেল যে এডিসি সবার জন্য। মহাশয়, আপনি যদি বলে থাকেন এডিসি সবার জন্য, তাহলে ত্রিপুরা ট্রাইবেল এরিয়া অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল নাম দিতে হতো না। সেই ত্রিপ্রাসাদের জন্য রক্ষা কবচ বলে আজকে 1994 সালে আমাদের স্বর্গীয় শ্যামাচরণ ত্রিপুরা, নগেন্দ্র জমাতিয়া, রবীন্দ্র দেববর্মা, হরিনাথ দেববর্মা, দেবব্রত কলই, আরো রয়েছেন দ্রাউ কুমারিয়া, আমাদের মহিলাদের মধ্যেও এখানে উপস্থিত আছেন সেই সময়ের নারী নেত্রী, ত্রিপুরা সুন্দরী নারী বাহিনীর নেতৃত্বে যে দল আন্দোলন করেছিল, বিভিন্ন জায়গাতে আন্দোলন করে, আমাদের সামনে আছে কোন শ্রীমতী পবিত্র ভক্তি জমাতিয়া, শ্রীমতী কুসুম কুমারী ত্রিপুরা আমাদের সঙ্গে মঞ্চে রয়েছেন, আমি ওনাদেরকে প্রণাম জানাই। ওনাদের শিক্ষায় আমরা এখন শিক্ষিত হয়ে আপনাদের সামনে দাঁড়ানোর জন্য, দুই একটা কথা বলার জন্য ওনারাই আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছে, সেই জন্য ওনাদেরকে আমি শতকোটি প্রণাম জানাই। আজকে সেই সময় কৃপারানী দেববর্মা, দীপ্তি রানী দেববর্মা, অলিপ্রভা দেববর্মা, চন্দ্রদূতি জমাতিয়া, অনেক মহিলা নেত্রী, পবিত্র রানী জমাতিয়া, অনেক মহিলারা রাজ্যে যে সময় দাঙ্গা হয়েছিল 1980 সালে, সেই দাঙ্গার সময় সমস্ত আমাদের ত্রিপ্রাসা ভাইদেরকে জেলে ঢুকিয়েছিল, কিন্তু সেই সময় কে রক্ষা করেছিল? আমাদের সেই পবিত্র ভক্তি জমাতিয়া, পবিত্র রানী জমাতিয়া, কৃপা রানী দেববর্মা, উনারা দুর্গার মতো আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে সেই দিল্লিতে গিয়ে, সেই সময় দিল্লির প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ছিল, মায়ের সুখের জলকে বুঝতে পারে, সেই জন্য শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ওনাদের সুখের জলে, ওনারা বলতে পারতেন না ইংরেজি, বলতে পারতেন না হিন্দি, কিন্তু ওনাদের সেই সুখের জলে ওনাদেরকে এডিসি গঠন করে দেওয়া হয়েছিল। সেই এডিসিকে আজকে বিজেপি সরকার ভাঙতে চেয়েছে। আপনারা যদি ভারতীয় জনতা পার্টি যে কোনো এখানে যে ক্যান্ডিডেট ওনাকে যদি ভুলে ভোট করেন, তাহলে আমাদের সবার যে রক্ষা কবচ, সেই রক্ষার বেদখল হয়ে যাবে, সেটা ভেঙে দেওয়া হবে। সেই জন্য আপনাদের কাছে আমি অনুরোধ করতে চাই, এইবার ইলেকশন, এইবার টিটিএডিসি ইলেকশন অন্যান্য ইলেকশনের চেয়েও আরো গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের এই এডিসিকে রক্ষা করার জন্য আমাদের সবাই এগিয়ে এসে, আমাদের এখানকার ক্যান্ডিডেট, নতুন বাজার মালবাসার ক্যান্ডিডেট
আমাদের ভাই সূর্য উচয়কে বিপুল ভূতে আপনারা বুথ দিয়ে জয়যুক্ত করিয়ে আমাদের এডিসিকে রক্ষা করার জন্য ওনাকে সুযোগ দিবেন আপনারা রাংচাক নীতি প্রাসাদ আখোকতে বুকুকসং নরক সাইমানো जों तामनि बागै सातं वातै हिया जों दिनै अर कुथुमलाय दिनै बाय थाकनि साल किन्तु बा 12 तारिखो फुं आश्रे सिरि नरक जानजानि बुट सेन्टाराव थांगै आनर समारिओ टिटका पुंया साक पर्यन्त जुइखे फानखाय सेबै नरक चिनि बरम गोनां सुजय युसुइनो बुट दुइ गोप्लाय खायनानि लांनाय ओंयाखाय चिनि एडिसिओ जों ताइबो क्षमता नाहानानि बागै एडिसिनि ताइबो दप्तर नाहानानि बागै एडिसि ताइबो फानग्रा खायनानि बागै सिनि बुबाग्रा हरबाय सालबाय जाया नोंयाखै कष्ट खायतं मानि अ कष्टनि कुनु फल तंग्लाक फेबा आं साइमानो सिनि तिप्रासारक थानसा कक बाक्सा याफ्रि बाक्सांगै सामं तांलाय दङ आनि बुखक जोंनो ति दाब्लाबनि बुखक जोंनो आं कबकनाय रांबाय ता पाइजाक दे रांबाय पाइजाकलाय बर' रखंखाय नों खाकुलो सिंगो नों मुया सिंगो नों मुय खतं सिंगो वहान तहान सिंगो बरक मुंचो हंकांखाय जों बुरै रक दुर्गानि दारन मा खायनाय अ संमारिओ दुर्गा जेबाबे असुर न दमन खायमानो अ बाहायखायनो आनि ति दाब्लेबनि बुखुक सं अ संमारिओ दुर्गानि दारन खायै सिनि प्राथिनो गोप्लाय खायनानि बागै आं नरकनो जत्तनो कबगै आनि किसिसा कक सामानि अरन मोथाका बुबाग्रा आयो कलंगै दंथन सिनि हाताय दफा मोथां जाथुत हामबाय जतन हामबाय चिनि मैडम न बने नांकोक माने कक साइ खनर माने बागै फारे ताबो चिनि बुसकांगो चिनि अ पांडव नगरांगे फाइमानजा फाइजाक करबोकनि त्रिपुरा मोथानि सिनियर लिडर बरम गोनां खेलाराय रियांग न बने सिनि मंगदगै बरम याचाकनानि बागै खाबाय खबाय कबगो बने ललगे कक थानि साइ खनर बो जरिया फादो 사진 위 먹을 여자가 더 걸러내. যতনো সারাই কাম তিনি নতুন বাজার মালবাসা কেন্দ্রনে ত্রিপুরা মথবাই লুয়াজিজাক ওস মহাসমাবেশ তিনি ত্রিপুরা রাজ্যনি হাবু বাগ্রা ব ফাই সোফায়া তিনি বা সভানি সম্মানিত সভাপতি আতা হামসি রিয়াং অম্বিনগরে এমএলএ সার পাথানলাল জমাতিয়া ফাই মায়া ফাইও চিনি নতুন বাজার মারবাসানি সরি করবক 43 দি এমএলএ आंफायं सञ्जय मानिक त्रिपुरा जत त्रिपुरा मथानि सिनियर लिडार्स कर्मचारी छात्र युवक युवती जतन खाकाम रिया आं कौथाया थैनि सानाय कौबंसाया कारण चिनि महाराज फाइतो ताखुरा चों त्रिपुरा मथा पार्टी संसामले बोले एकदिके पार्टिया বড় জাতির আন্দোলন ছে কারণ 1947 15 আগস্ট ভারতবর্ষ ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই খেয়ে চোং সারা ভারতবর্ষ স্বাধীন মায়ো ঠিক আবদিন খেয়ে আরো নেতৃত্ব দিয়া চরমপন্থী নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস নরমপন্থী মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে চোং সারা ভারতবর্ষ স্বাধীন মায়া তাকুরাও আমার বাগে চং এই ত্রিপুরা রাজ্য বাইরেনি দেশনি ব্রক ফাইয়ে চিনি কংথাই বারা চং সংখ্যা কম মুক্তমন গায়ে চং নির্যাতন নিপীড়ন স্বার্থ পুথেও সালো হর রেপ খেও সালো রেপ খেও
aboni karono chung aboni mukti lanman bagja jo Tripura motha party atayo amaya takura chung 20 gang 12 tarik jotro sok phaya bachaye janjani বিশ্বাস ক্ষমম তাই ন খুংজায়ে চিনিম সামতই ভবিষ্যৎ প্রজন্মনি নেক্সট জেনারেশন রক্ষা খিয়ে খুয়ানমান বাগে যত্র ত্রিপুরা মথা অমুতই মার্কাওয়া গোবাং বুবাই বাং বুদিয়া চিনি নতুন বাজার মালবাসানি ক্যান্ডিডেট আইনি বাইকনা সুজয় উচুনা যত্র গোবাং বুবাই পাইদি দিয়ে খুংয়েনা আইনি রক কওয়া সামর নামথা যত্র ন খুংয়া Bobagake! জয় Bobagake! জয় Triprosake! Triprosake! জয় Jolotono ambai. হামবাই বেলায় বেলায় এখানে হামবাই চিনি বরম গোনাং মামা খেলা রাইন ফ্রাইডে তাবুক চিনি বুসকাঙ্গ কাক থাইসা থাইনই সবাই শুনো খনারনাই এমপি বিধানসভা কেন্দ্রনে অনারেবল এমএলএ বরম গোনাং মুচাং পাঠানলাল জমাতিয়া বনা কাক থাইসা থাইনে সাই খনারন বাগৈ বনা জরা ইয়াপাদব যতর দীপর কাহাম মাই দেও খুইবাই খেয়া ও খুইয়া না বুবাগ্রা সিতিনি সালनै সালথাম মাইচাই আগৈ চবা খাইমান ওংখে जोंतिनि सालसा माइचाय बाय थैया ताखर बुखरक अमसिनि चबा ओ चबा कलम थै मागना थाया खनाय ताखर बुखरक हायनि बागै निरंनो चबानि चिबाय ते सेलुट मारगो निरंनो से पहिला सकां ते तिनि सबानि सभा नकफां तिनि जे मास गैदारिं चिनि करबुक स्कुल ग्राउन्ड संसाजाखा चिनि मामा हामसिं बनो खाकसांमा हामबाया फायो ते हामबाया फानाय चिनि बिसिंगो तंगो चिनि बरम गोनांगु चिनि आमचाइनिनो एमएलए चिनि दा सन्जय मानिक ते तंगो चिनि कताल कैंडिडेट बरम गोनां चिनि सुजय उचय तेबो तंगो चिनि जुनाल चेयरमैन तंगो चिनि ताखोक आशिराम रियां तंगो चिनि वाइटे प्रेसिडेंट टीडब्ल्यूएफ प्रेसिडेंट सेंट्रली प्रेसिडेंट टीडब्ल्यूएफ नि आनि मय मनिहार देबबर्मा बनो कारिबे चिनि सीनियर लीडर फाइसक फाइजाक पवित्र भक्ति जमातिया आनि यंग ते बनो कारि जत्त फाइ मानजाक फाइनाय चिनि लीडर सुनो खाकचांमा हामबाया फो बुबाग्रा फाइ तमाना खा खायो जत्तनो सरै खलायजाक आंखा खायो और जागा फाइगै कायसा स्लोगान पाल खेरो लायगे सानायना आं बरि बरि सां कक सासिनो आनि तत्रा हाथाय आं स्लोगान नया हेलो बुबाग्रा आइ ग्लथौ আয়ো লোকটো बुबाग्रा आइ ग्लथौ बुबाग्रा आइ ग्लथौ बुबाग्रा नसो खाबाय खबाय लाब सागौ बुबाग्रा नसो खाबाय खबाय लाब सागौ संति बरा संगै करबनि तिबार संगै बुबाग्रा न खाबाय खबाय लाब सागौ बुबाग्रा आइ ग्लथौ बुबाग्रा आइ ग्लथौ बुबाग्रा आइ ग्लथौ बुबाग्रा नसो खाबाय खबाय लाब सागौ बुबाग्रा नसो खाबाय खबाय लाब सागौ सो करबनि तिबार संगै बुबाग्रा न खाबाय खबाय लाब सागौ बुबाग्रा लंले बुबाग्रा लंले तप्रमथा लंले तप्रमथा लंले वाइटिया लंले वाइटिया लंले TWF लंले TWF लंले बुबाग्रा लंले बुबाग्रा नसो खाबाय खबाय लाब सागौ बुबाग्रा नसो खाबाय खबाय लाब सागौ बुबाग्रा के बुबाग्रा लंले बुबाग्रा लंले तिब्रामथा लंले तेप्रासा लंले ओनिजाफा लंले YTF लंले TWF लंले बुबाग्रा लंले बुबाग्रा नसो
खाबाय खबाय लाम सको बुबागरानो जों खाबाय खबाय लाम सको बुबागरानो जों हामजागै खाबाय खबाय लाम सको बुबागरानो जों हामजागै खाबाय खबाय लाम सको बुबागरा long live बुबागरा long live ते प्रमथा long live YTF long live TWF long live बुबागरा long live 구독 자나이케 목회 자나이케 성티 프라사케 보바그라 롱랩 보바그라 롱랩 YTF 롱랩 드브라마타 롱랩 보바보다 롱랩 보바보다 롱랩 시칼보다 롱랩 보바보다 롱랩 보바그라 롱랩 오치네 하보바그라 성 가베 코바이 람 타고 오치네 거르보네 치네 거르보네 옹이트 프라사라 옹이트 치네 하네 보바그라 카바이 코바이 람 타고 보바그라 롱랩 보바그라 롱랩 YTF 롱랩 KWF 롱랩 보바보다 롱랩 드브라마타 롱랩 YTF 롱랩 KWF 롱랩 보바그라 성 가베 코바이 람 타고 चिन्ह हानि बोबागरा चिन्ह खाबाय खबाय लाम थगो बोबागरा लंगलेब बोबागरा लंगलेब बोबागरा के बोबागरा लंगलेब बोबागरा लंगलेब YTF लंगलेब YTF लंगलेब TWF लंगलेब तेप्रमथा लंगलेब बोबागरा लंगलेब बोबागरा लंगलेब तेप्रासा लंगलेब तेप्रासा लंगलेब YTF लंगलेब बोमाबता लंगलेब चिका बता लंगलेब बोमाबता लंगलेब बोबागरा लंगलेब अरे बोबागरा नसे खाबाय खबाय लाम थगो ओ चिनि करबो आमथेने चिनि खानि बोबागरा खाबाय खबाय लाम थगो बोबागरा लंगलेब बोबागरा लंगलेब YTF लंगलेब बोमाबता लंगलेब बोमाबता लंगलेब तेप्रमथा लंगलेब YTF लंगलेब ओ बोबागरा नसे खाबाय खबाय लाम थगो ओ चिनि हानि बोबागरा चिनि खाबाय खबाय लाम थगो चिनि हानि बोबागरा चिनि खाबाय खबाय लाम थगो बोबागरा लंगलेब बोबागरा लंगलेब ओ चिनि खाचुसा हानि बोबागरा चिनि खाबाय खबाय लाम थगो ओ चिनि हानि बोबागरा चिनि हानि बोबागरा चिनि खाबाय खबाय लाम थगो बोबागरा लंगलेब बोबागरा के बोबागरा के तेप्रासा के अरे हान बोबागरा जों खाबाय खबाय लाम थगो ओ चिनि हानि बोबागरा जों खाबाय खबाय लाम थगो बोबागरा लंगलेब तेप्रमथा लंगलेब YTF लंगलेब अरे उनिस दफा लंगलेब अरे वाद उनिस दफा लंगलेब अरे बोबागरा वेलकम अरे बोबागरा वेलकम बोबागरा जों खाबाय खबाय लाम थगो ओ चिनि हानि बोबागरा जों खाबाय खबाय लाम थगो ओ चिनि हानि बोबागरा जों खाबाय खबाय लाम थगो बोबागरा लंगलेब बोबागरा लंगलेब बोबागरा के बोबागरा के बोबागरा के तेप्रासा के बोबागरा के बोबागरा के बोबागरा के बोबागरा के बोबागरा लंगलेब बोबागरा लंगलेब बोबागरा लंगलेब ओ बोबागरा जों खाबाय खबाय लाम थगो ओ चिनि हानि बोबागरा जों खाबाय खबाय लाम थगो ओ चिनि हानि बोबागरा जों खाबाय खबाय लाम थगो बोबागरा लंगलेब बोबागरा के बोबागरा के
हामबाय Tao kobok nai, ang jota na kobok nai, sini ungkulok ni borok na, jota na buskang ang final ni bagoy, sini hani bubagaran na jota so hamza ke, so bubagaran ni buskang final. Zara Jota bubagaran na hamza ke, so bubagaran ni buskang ang final. Zara teste tonai ro kisa khabai khubai koyo ro kisa bubagaran ko khana bagai tola kisa phaibe takuro please. Request na ro no. Silim borok beba phaisa nor kisa phaibe di. Volunteer ro kisa gallery ni boron kisa naharan kisa chesta khaji. White tape bisas khai white tape. Silim gallery o chin takhu tai buk so asu sang nor kisa tola tumra ni bagai white tape thangde. Tola phekla gari kisa. White tape white tape. Mic drive bomo. डॉली पता ना आप स्टार्ट करो मैं भी यहीं में बैठूंगा आप बोला सो बजे तो Ana ro flight on sakta na. Itu flight. Ini mik jaga. Out থেকে कैंडिडेट प्लीज पहिला रे बुबाग्रानो खुलुमं याफारो तेजतो फाइ मानजो फाइनान्सियल लीडर्स Sini sengkrak, sini warriors sono khak sangma hambaya po. Tei fai mazak paine sini. Bubagrani busarok, hani busarok nu bahai na hai. Ani ব্যক্তিগত তরফ থেকে নরব khak sangma hambai tei khulomang ya paro tapura bukuro. Sang sai mano. Tini bubagra. Tomani bangaro fai. Bubagra tini MLA chani bangai bo phaiya. Bubagra tini MDC ni bangai bubagra phaiya. Bubagra Sini tipasara thangsa khaini bangai tini bo sakhamia porjonto treatment khaijak yagai tini boni ei boyos lai thango bo kaijak maya chini bagai tiprasa takuk tei bukok song busigari nango tini bubagra America tongi mano tini London tong mano Dubai haijaga bo tini tong mano boni kuno rang pai jawab krai tini chini bagai bo bini ama bai ma tongya Tini ciri bagi bo, waktu satong hiagi kosto mangai taman takurok bukurok, nirok mabu cinai, bubagrani maktoi, hawa kelai asar nirok maya sabane takurok bukurok, bubagrani maktoi no, nirok baklai dia takurok bukurok, bubagrani maktoi no se karanai, bubagrani maktoi no se hawa kelai dong nai, ama bosomo tini hawa kelai dong nai dong no, seng jawab maroi takurok bukurok, aini bagang tini. যেহেতু বুবাগ্রা ফাই তো গান কলক সানি মুসুগিয়া বুবাগ্রা ফাই গাঙ্গে বুবাগ্রা যত ইসু কক সাই খানা রনাই তবে আসেন আং সাই মানে তাহরা বুকুরক সিনে তিতি এদিসি ও হাইনি হাই ত্রিপুরা মতো সরকার খাইনি থাঙ্গই তঙ্গো ও জায়গা কোনো দাওয়াত করাই কোনো সন্দেহ দেখাই দেই আগে সং 18টা সিট বাই কপ্লাই মানে হাইনি হাই তাগনি বিসিঙ্গ নিরংনা সিট তঙ্গো 17 তারিখ যখন কাউন্টিং নাই বসক বাই সং কপ্লাই গা থাঙ্গই তঙ্গো তাহরা বুকুরক Seng sentral ni IB ni report, se survey kaiman ni report mote seng sai mana takuro bukrok, 23 থেকে 24, 25 tat langoi seng, Tripura aini ai sarkar khani thang to takuro bukrok. Oro jaga seng tini sujoi na, sujoi usoi hisabe seng nugya, sujoi tini tiprasa, sujoi riang mengmang joma tiang ngai mana, koloi ngai mana, sak mang ngai mana seng mana tiprasa hisabe,
बुबाग्रा हामजागै बनो जखन चुज खाइ रखा जों मोजोत एक्सेप्ट खाइ माने ता हरो बुग्रक अमा बुबाग्रानि सेंक्राक सराय गोथार दफानि बागै सामों तांनाय जात हाईली क्वालिफाइड बरक जेकुनु अफिस आदालत थांगांखे कम से कम एसडीएम बाय डीएम बाय कक साइ माने जात अमा हाई कैपेसिटी गोनां न बुबाग्रा तिरे बुबाग्रा सिलेक्ट खाइ रहो ता हरो बुग्रक हाईली बागै आं सानामो सुगौ नरक बीजेपी पार्टी तंखांखे दफानि कक साइमाया लैंड राइट्स नि कक साइमाया फियाबा बुबाग्रानि पार्टी तिप्रा मथा पार्टी तंखांखे जातिनि बां कक साइमानो हानि अधिकारनि बां साइमानो पॉलिटिकल राइट्स नि बां कक साइमानो ताखरो बुग्रक निनि लैंग्वेज नि कक साइमानो एकमात्र रक्षा खाइनाय सुनो प्रोटेक्शन दि मनाय चिनि बुबाग्रा न जों नांखांखे 100 या 1000 बছর পরে जों लगे मारनाय ताखरो बुग्रक मानिक सरकार निरक 35 बছর लगे रिखा सीपीएम नि मानिक सरकार निरक निजेनि बाबा हाइके निरक लगे रिमानंखे बुबाग्रा मात्र 5 बছর सि फाइख जों बुबाग्रा न 35 बছর या 1000 बছর जों लगे राय थांनाय बुबाग्रा काय सुनो मथाय मा ताखरो बुग्रक मानिक साहा बायतंगै मानिक सरकार बायतंगै जों मंग सामाया निनि रोमानिस केब्रगानि 200 बছর नांफान सिमाय एसनो सानायनि बरक ओ बरक बाय जों तारि थांनाय लगे बीजेपी को जों थांया तिप्रा मतार थियासा खायथांनाय बुबाग्रानि लगे जों तंगै थांनाय आसनो कक सागै आनि करन बससिनाय बुबाग्रा लक्थों तिप्रा मथा लक्थों तिप्रा सदफाय लक्थों हामबाय चिनि सार पतनलाल न तालुआं जरारिनाय चिनि बरम गोनां एमएलए श्री संजय मानिक जमातिया त्रिपुरा रो कथा जातिस नारायण बगे फारिबिन बगे या फटके कोइ बिडे पहिला हाबुबा ग्रानो खुलुमो बुबाग्रा बायदो नाम तिनि ब्लाइके तंथका बबसा ঐতিহাসিক आनि फ्रेम ताबसो জনসভা করবুগ তিপ্রা মথানো একমাত্র পার্টি যে পার্টি ঐতিহাসিক জনসভা তিনিনি অম প্রমাণ রেখা তিনিনি ও জনসভা ও সভানি বরণ গোনাং সভাপতি আং খুলুমুং ইয়াফারো চিনি হাবুবা গ্রান পাইফলেয়া খুলুমুং ইয়াফারো চিনি যত ডিগনিটারিস নরন পাইফলেয়া খুলুমুং ইয়াফারো তাই আনি রাংসাকনি তিপ্রাসা দফানো যতন আনি পাইফলিয়া চবানি চিবাই তাই খুলুমুং ইয়াফারো স্পিচ রুতি পারা পারা গ্রাম সভা উত্থান সভা খাইতে খাইতে খরাং করিখা স্পিচ খরাংনি আনি যে খরাং कसरमानी आबले 12 तारिख बुधनि परे तो जों साइ स्पिच रिंनाय गमुनाय आबो किफिलि फाइनाय किन्तु आबले सलाय सबसे इम्पोर्टेंट अग्नि परीक्षा जे 12 तारिखो तिप्रासानी अग्नि परीक्षा बाहाय जे तिप्रासरक जदि बुबाग्राना लगेरिया अंके अमतै चिन्नाव बुध हुइ जदि बुबाग्राना जों बुध हुइ जदि जों लगेरिया अंके तिप्रासरक ओ पृथ्वीनि गते कमन कमनिया आबनि गिरिगै जों आ अग्नि परीक्षा पास खायनायनि बागैसे चिनि खरां ले हायनाय फिरक फायनाय जराले थांके फिरकै फाइया आबनि बागै जों लड़ाई संग्राम माखै ताकुरा कंगना मासो चिनि तिप्रा मथा एनजीओ माने समयनो चिनि हाबुबाग्रानि नेतृत्वे सारा राज्य आंदोलन खालायो चिनि त्रिपुरा राज्यनि बान फेगै কারেন্ট উৎপাদন দিন বুমুমতই দুম্বুর বানো যখন থেমানি পরেও উচ্ছেদ খেলাই যাব তখন তখন দিল্লি হবো কংগ্রেস ত্রিপুরা রাজ্য হবো কংগ্রেস তমতা খুরক ও আমল ত্রিপুরা রাজ্য নি উচ্ছেদ খাই তিনি ত্রিপ্রাসা রিয়াং ত্রিপুরা জমাতিয়া মগ চাকমার যত জাতির যে আরো তংনাই পূর্ব পৃষ্ঠানি বড় মিজোরাম থাঙ্কা কেউ আসাম থাঙ্কা কেউ নিনে বাংলাদেশও থাঙ্কা সময় ফাইকা त्रिपुरा राज्य तंगै बरक उच्छेदङै जखन मिजोराम रियां शरणार्थी थांगा ताकुरक आरनि रियां शरणार्थी अनेक अत्याचारनि माध्यमे आरनि मिजोरक पाय
আরো তংমাই আঙ্গই যখন দাঙ্গা অঙ্গ যখন খুন ছায় জাগো যখন বুথার জাগো বড় মিজোরাম তংমাই আঙ্গই ত্রিপুরা রাজ্য কি ফিরলে যখন 23 বছর তঙ্গ ত্রিপুরা রাজ্য দীর্ঘ টানা 23 বছর রিয়াং শরণার্থী চিনি রাংচাংনি দিপ্রাসানি দবনে রিয়াং শরণার্থী তৎকালীন সিপিএম সরকার 25 বছর রাজত্ব খাইমানি পরেব আসমে চৌনকা বাজুবন রিয়াং এমপি তঙ্গ আসমে নকা খগেন্দ্র রিয়াং মন্ত্রী তঙ্গ জিতান চৌধুরী মন্ত্রী তঙ্গ গোबां মন্ত্রী তঙ্গ ত্রিপুরা বিসিংহ তবে একমাত্র কেউ কোন নেতা মন্ত্রী ত্রিপুরা রিয়াংনি বাগৈ এক শব্দবো বড় প্রতিবাদ খাইয়া তাকুরক কিন্তু চিনি হাবু বাগরা যখন খেনাকা 28 দিন মাই মাসে আঙ্গই যখন গেরাউট খাইয়ে বড় বন্দি খেলাই যাগই মাই মাসে খেলাই যাগো তখন হাবু বাগরা যখন আপনি বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু খাইকা তখন চুং ত্রিপুরা মতনে এনজিও তংপূর্ণ সারা রাজ্য চিনি ত্রিপুরা সড়ক এক অঙ্গই থানচা অঙ্গই বুবাগ্রানি দাগি মুম্বাই থানচা অঙ্গই যখন আন্দোলন খাইও চিনি হাবু বাগরা মাননীয় হোম হোম মিনিস্ট্রিনি যে মন্ত্রী চিনি অমিত শাহ জি ভাই কক সালাই আমনি আন্দোলন খাইমানি পরেও বুবাগ্রানি প্রেসার ভাই চুং তিনি চিনি ত্রিপুরাসান চুং নুখা প্রমাণ নুখা তাবক রিয়াং ত্রিপুরাসারক ত্রিপুরা রাজ্য সসম্মানে চিনি পুরা অধিকার সহ ত্রিপুরা রাজ্য বুবাগ্রা বর্ণ তুই ফেকা আবো একমাত্র বুবাগ্রানি আশীর্বাদ পাইন সম্ভব আবো সামনি আশীর্বাদ বুবাগ্রানি আশীর্বাদ যত ত্রিপুরা থানচা খাই বুবাগ্রা লড়াই সংগ্রামের মাধ্যমে আবনি প্রতিফল আবো হাইন তাকুগ্র আবো হাইন আগামী দিনব তাব আগামী ভবিষ্যৎ প্রজন্ম নিবাগই চিনি হা বুবাগ্রা লড়াই খাইতঙ্গ ও লড়াই শুধুমাত্র বুবাগ্রানিয়া ও লড়াই যত ত্রিপুরা 14 লক্ষ ত্রিপুরাসানি যতনি লড়াই আবো ও লড়াই নাই আন্দোলন নাই জায়গায় জায়গায় কামি দিল্লি পাড়া টাউন শহর লামা লাংত্রং যত আন্দোলন মাখে নাই চিনি ত্রিপুরা সড়ক থাংনানি বাগৈ আগামী ভবিষ্যৎ প্রজন্ম রক্ষা খাইনানি বাগৈ তা করক আবো নরনি থানিছে আবনি বাগৈ নছং শুদ্ধ একটা एग्जांपल টিটিএডিসি ত্রিপুরা ট্রাইবেল এরিয়াস অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল আবনে তাবু খাইকা বরক ত্রিপুরা যে ট্রাইবেল নি শব্দ তংমানি টিএ দবর ত্রিপুরা অটোনমাস স্টেট কাউন্সিল ট্রাইবেল নি শব্দ ন পুরা করি খাতা খুরক तमानी बागै अब तम इस्तिहार सबनि इस्तिहार बीजेपी नि ताबुंनि इस्तिहार बरक सावो जे अ जागो बरक जदि ताखले पाइखांगे एडिसि न बुमुं सलायै ट्राइबेल नि बुमुं न करै खाइनाय ट्राइबेल नि शब्द न बर पूरा डिलीट खाइनाय आबनि अर्थ ताखुरक नर साइ मानो त्रिपुरा सावो अब तिचिनि त्रिपुरा राज्य जे एडिसि एलाकाओ चिनि त्रिपुरा सानि बादे केउ पाइबो माइना फालिबो माइना चिनि हानो फाटारनि बररा पाइ माइना फालिबो माइना जे आबनि बागै बर तामु खाइका त्रिपुरा राज्यनि हानो पाइनानि बागै एडिसिनि हानो कसरनानि बागै पाइनानि बागै ताबो और दानानि बागै बरनि कुंथे कलरन दानानि बागै त्रिपुरा राज्य षড়যন্ত্র खाइतंग सब षড়যন্ত্র मूल चक्रान्तनि काण्डानि सब माननीय मुख्यमंत्री तब बर्तमान मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री न बरं न बीजेपी न मेसे नय बरं निजे स्वप्न इमां तंगमानि न जों पूरा बड़ स्वप्न न जों इमां न तनिर नाय बरं न मुख थांगो तुबिया ताखुरक अब नरो लगी मारनाय अब ने एकमात्र अब ने ए तो डेंजर तंगो त्रिपुरा सरक नि एक तो डेंजर आम एकमात्र रक्षा नाय आनरस चिन्ह बुद्धुगै त्रिपुरा सरक अम आनरस चिन्ह या आम त्रिपुरासानि चिन्ह से अम त्रिपुरासानि चिन्ह से जों त्रिपुरासानि से बुद्धुओ अब न जों सुजय उच्चैना बुद्धुया जों त्रिपुरासानि से बुद्धुओ नै वानसुगै मातनाय ताखुरक जों जदि बुद्धु खांगे सुजय उच्चैना अब बुबाग्रानि दागिमं बायसे बफायो अब बुबाग्रानि वानसुमं बायसे बनति नर तुइ फेजागो काजै अमति चिन्ह बुद्धु खामाने त्रिपुरासानि चिन्ह बुद्धुगै आगामी 12 तारिख काम करके बुद्धुगै 17 तारिख ओ त्रिपुरा राज्य जों इतिहास सृष्टि खाइना नांनाय जत जागावनो त्रिपुरा मथा पास खायो जों बरंनि मोखांगो किसमो सिन्ना नांनाय
BJP no Tripura Rajyani Uchet Khanani Bagoi abo jotoni daitto abo shudu Maharashtra ni simen andolon ya sara Tripura Rajyani Tiprasani andolon hunoi noro yago nadi hinoi ang okok thijatene koimani bisintoi ang orono kok paire nekha karon chini already lating jak chini program abo joto hakchan tai sampani final no नरो पाइपले हमजमो अनि रांगसागनि तिप्रासार न नरो जत्तो न काम करन के मतम तुम तिप्रासा दफा यु लोग तुम बुबाग्रा यु लोग तुम जत्तो काम करन के मतम तुम जत्तो तुरंत बेला बेला ना हम भाई चिनी बोरम के नाम श्री संजय मानिक त्रिपुरा नो बको काम के नरमान बगे হাম সিং এই জায়গাতে তো অনেক চাকমা আছে আছে কি না হ্যাঁ মগ আছে মাত্র কক করক কাউ গুরুতে বলো না মিক্স করে বলো কেন কি উনি भी আমাদের ত্রিপ্রাসা আছে সবারই নিয়ে কথা বলো थानसा ही बोले एक जोता ही तो बोले तो ठीक है आप बात करो लेकिन मिक्स करके बोलो ठीक है ठीक बोला कि गलत बोल रहा है जत्तो सारे काम तिनी जो पात्र तुरु नमस्कार खाक चांहा जत्तो न हामबाय दिनै आं प्रथम आंनि महाराष्ट्र आं खुलुमो मुखेर फाइमे फाइनेसिनि एमएलए दुई एमएलए मोर खुसिया सदके सासनाय समय कम दिनै এই তীব্রমথা জন্ম কোনো লেট্রিন নইয়া কোনো পুখরি নইয়া কোনো লামা নইয়া এই তীব্রমথা জন্ম বলে যিনি কংথাই বেড়ানি অস্তিত্ব রক্ষান বসে আমার আউ সাবো আউ মাসানাই এই হাবো দিনে কংগ্রেস 30 বছর চাপ হয়া বিনচু बिनि ऊपर चुमिनो राजा रिहा सीपीएम 35 बছর रिहा सीपीएम क्षमता रिहा चालावनाय सम बेनि हा बांग्लादेश नि फायनाय आबो मये दिनै बो हावो द्रौदे दंनाय ना बहानो सिखमानाय दे ना बहानो रक्षा खेनाय दे लोग बीजेपी बुथ दिनाय दे बीजेपी बोल दिलाई दे सीपीएम बोल दिलाई दे कांग्रेस बोल दिलाई दे ब्रावा बोल दिलाई हम यो तो अब मैं आमा सावो जो बो एडीसी माइमो बो एडीसी हावा बाय फाया बो एडीसी थई बाय स्लाइ दय म एडीसी त्रिपुरा राज्य उपजाति যুব সমিতি 1967 ইংরেজি জন্ম লাইয়ে এই त्रिपुरा राज्य न जों भाई जेनेरेल पाइलाई आखिजे जों एडीसी खावरी दिहे आंदोलन खिमबाय 14-15 বছর आंदोलन खेया কত জালেমা কত থইহা 80 সন দাঙ্গা খেয়া 80 সন দাঙ্গা খেয়াবো পাহাড়ি যদি ওয়াইসারি লো সবাইকে বাঙালি গর যদি 80 সনে পাহাড়ি যদি বাঙালি গরপুরে पहाड़ी जो बांगाली के केटे फेले पहाड़ी के गौर के पुसे पहाड़ी पानी तो गौर पूरा देना पहाड़ी के काचे पहाड़ी पानी तो काटे ना এই জন্য জেলখানাতে কে আছে শুধু ট্রাইবেল জেলখানা তুই বাঙালি কেন জেলখানা হয় না ওয়াইসার অনেক মানুষের চই আউফি এই হাওয়া ওয়াইসা পাহাড়ি যদি দাঙ্গা না হয় কে ওয়াইসাবো চিল পাহাড়ি তাইও वाइसाबो चिनि ब्रनि नौसावो आबो समान आइन माया चुम विचार माया दाखुरं खुरो बो एडिशनल रक्षा खेनिखे चुम महाराष्ट्र लगे मारिनाय महाराष्ट्र যদি लगे रि आइखे महाराष्ट्र सबाय आंदोलन खेनाय महाराष्ट्र लगे चुम तोये जोंनि जुवा समिति एडिशनल लाखैना हा आबो ता महाराष्ट्र फाये एडीसी 42 বছর ক্ষমতা ভাইয়া চুনো অধিক ক্ষমতা মাইয়া ডাইরেক্ট ফান্ড মাইয়া ল্যান্ড পাওয়ার মাইয়া রাং বাবাইয়া রি বাবাইয়া হানি মুখে মাইয়া এই মহারাষ্ট্র চুন লোগে রিয়ে
महाराष्ट्र लगेरिया चिनी पावर लाखे सब किसी चुमायनाय हानि मुखेमायनाय चाकरी फाइबा चाकरी बामायनाय नौ फाइबा नौ बामायनाय आबो मैया जत न आं तेरा खलङो दासो सानाय गावबाय हा हामबाय बेले हामबाय तब आं काबकनाय खरं खट गैया बखौ नासावदि चिनि मान गोनां कैंडिडेट श्री सुजय त्रिपुरासा बिनि बागै टप थैया दोननायनि बागै आं काबको जतन साजाकाम पहिला चिनि हाबुबाग्रा मनो खुलुमं याफारां मुसुंगु जेफ्रु 2021 wo first te promoter songjaka afro sudah bubagrano correction aise ang agifru politics ni kaisa hapara habna musungya kabangma boro sao dirty politics ekdom jagat saya hine haifano do fana ma thangnani bagi jefru bubagra khorang tisaka afro decision manaka bubagrano ma logi maris naine afro sibi tabuk jora je bubagrani dagi mumbai je bubagrani phru mumbai no tabuk jora himi fayo ani buskango kebama leaders ng mano haifano ani bagi correction leader abong kachini bubagra ang naharai suru bubagra na hari simina ang samung klainai buskango bo bubagrani dagi mumbai simina samung klainai tini tabuk mo sana mo sungo bubagra no belekeno bukabe hamzago joni se bubagra ram khangke bino hanuman nge ang tongna mo sungo haini bagai thanai jefro candidate hini declare khlaijaka kebama political party ano facebook whatsapp te kebama message rohorka kebama ani moral no down khlainani naikha haifano ang saimano borok to hai politics khlainanai jati bai jati no phelainan nai tongo जों बुजिनानै नांगौ जेफ्रो भारत सादे नोंना सिगांगो आगिनि जुगो इंग्रेज रक जे हिंदू मुस्लिम हिनै डिविजन डिवाइड खाइक्लां थामानि अब 20 ताबुक बो ओ जरावो 70-80 बছর পরে ফানো ও 20 তাফন হাময়াকো এঙ্গা এ পলিটিক্স ও ডাটি পলিটিক্স তিনি উচ্চ রিয়াং জমাতিয়া দেবরমাইনি সিগাগি তনমানি ও 20 তো জরিছে जों দাজা খাঙ্গাকে তাই 20-30 বছর পরেও জাতি বাই জাতি जों মাখাং নালে মাংলাক জাতি বাই জাতি जों পারা কালে মাংলাক হাইলে বাগে অমহাই পলিটিক্স নো जों জাগারিয়া চিনি ত্রিপুরা এলাকাও অমহাই রাজনীতি ন जों কোনদিন জাগারিগলাক আবো চিনি পাবলিক রক কাম করে সাইমানো হাইলে বাগে যে ফুরুন সিমি ক্যান্ডিডেট হিনে ডিক্লেয়ার খাইজাকা thousands and thousands হাজার নে উপলকর তিনি রিসিভ মা খাইকা गोबां मा पारावो दाबो बो रिक्वेस्ट खाइ दङ चिनि पाराव फाइदि थाङि मानबा यां थांगा अबो सुजे उच्चैना हामजां माने बागिया बुबाग्राना हामजां माने बागिसे बुबाग्रानि वारियर खरकसा रहरजां माने न नायना मुचुक माने बागै गोबां मा कल खाइजा गाइसि हाइनो बागै दिनि जतनि बुसकांगो आं मकनो साना मुचुंगो आं दिनि ओ जागाव सुदु सुजय उच्चैया आं सुजय देबबर्मा आं सुजय रियां आं सुजय जमातिया आं सुजय त्रिपुरा आं सुजय चाकमा आं सुजय मक आं सुजय दालग आं सुजय मलसम आं सुजय कलय सबसे इम्पोर्टेन्ट जतन लाइक नांगौ माने गांके आं सुजय त्रिपुरासा डकुमेन्ट्स जेसेबानो सैदमथो बोखांखाय आं त्रिपुरासासि हायनो बागै दाबुबो त्रिपुरासा आगिबो त्रिपुरासा बुसगांगबो त्रिपुरासा गोनां सामुंख्लायनाय अकक साविनां पारिनाय बुसगांगो जे बुबाग्रान कक दागि मुंबायनो सामुंख्लाय थांनाय अक्रानि दागि मुंबाय सामुंख्लाय थांनाय दिनै आं अ जागा बाचायनो सावो आं पलिटिक्स रोंया आं राजनीति रोंया आं जे दागि मानि आबन मटिसे सामुं थांथानाय सुजा लामानो नाय सामुंख्लायनाय आसु कक साविनां पारिसिनाय चिनि त्रिपुरासा दफा कप्लायंथुं चिनि त्रिपुरासा दफा थानसाङै दंथुं ओंखे चिनि बुबाग्रानि तुइदुल मुंबाय जों त्रिपुरासारो कुचुक काथुं बुसगांगो जे चिनि हाबा नाय दंमानि चिनि सामुं तांना नाय दंमानि आबनो जों कप्लायंथुं
Bubagra ayo kolok ng tongtu di prasadofa piyok jaktung hambay. Bolay na hambay chini borom kenang sujoy ti prasana bokok thaja tejo narmagay tabu bhai chung jos khale na kisana paul khale na FM ready na FM ready na ega tabuk nai chini FM jataya phale station phale ni bagai lagu ni bagai Risa kan na bagay ang kolong tako. FM Bruno risa kan na bagay, bonam na bagay. Par kya jalan. Jalan. Ya par kolam mani ta thok de bra. Hello. Acha, keha kabamu, jang gallery tonera no saya wo, krom sing ha phai kruk mai ke, ek jai wo takurao, ngrao na. Hello. Kam de tom pai. Pa, tri khak jang soang ke kham bai no, kam tom pai bai ya. दा अच्छा तुमचो तो महाराजाने सपोर्ट करছিস না আজ ইয়া গোলে সাপোর্ট খেয়া না আমরা অঙ্করা পায়া তো महाराजाने सपोर्ट করে দাও চলে যাও महाराजाने सपोर्ट করে यस अच्छा abang ke chung tawa ano to na sikna ang to neta ya rchane hase oye ne ang to kau saya rchane se amane rai sana ke na Okay. Tolong pergi le takut, please. Come in.
tawa tujawab ta so lai nai tawa tujawab ta so lai nai kamong nai tujawab to aso lai nai যতরা আচনা বাগে কবক টাগো তাবাক চিনি হানি বুবাগ্রা কক সারাই যতরা কই নাই আসুনা বাগে চিনি হানি বুবাগ্রা নি কক না আইছেন যত যারা বাইরে তংনারা যত পিসিং হামনা বাগে কবক জাগো Da Provin, yang ni kamera off hong zat battery mana jadi, ana battery tung. जरा कुरोई मुझे अपना स्पीच को कम रखना पड़ेगा क्योंकि इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट आने वाला है। सबसे पहले ang puila no norokno jotno no tiprasano khulung mas kangya pharo कुलुंखा जूजू नमस्कार। यहाँ में जो अपने मुसलमान हैं सलाम अलैकुम। आंग बेसिक ऑक्सागला ये निर्वाचन में इलेक्शन में मेरा तिप्रासा नुंगसाई मनो सबो का हम सबो हमिया यू ऑल नो आप लोग जानता है कौन अच्छा है कौन खतरनाक है। I love you too. हम सिंह यहाँ हो तो अशिरम 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 हिरणमय कहाँ है? सुजय आ पाओ, पठान आ पाओ, मनिहार आ पाओ, एनर्जी आप भी आ जाओ। पवित्र भक्ति, ओ पवित्र भक्ति, लाम सगो प्लीज कम। अमृता चकमा कहाँ है? मैं लंबा भाषण नहीं दूंगा। अपना तिप्रासा को थ्रू द मीडिया ऑल्सो, ये लास्ट स्पीच है। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ। हम सिंह, आपका लास्ट नाम क्या है? रियान? रियान तिप्रासा। मनिहार? देववर्मा तिप्रासा। सिर्फ देववर्मा बोलो, हम बोलेगा तिप्रासा। पवित्र भक्ति यहाँ हमारा बुमा, मेरा माँ का उम्र का है पवित्र भक्ति। क्या नाम है पवित्र भक्ति? जमातिया। ये क्या नाम है आपका बताओ? जूजू चाकमा जमातिया तिप्रासा सुजय उत्सव त्रिप्रासा एनर्जी देवी त्रिपुरा। मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूँ। আগরতলাতে রাস্তাতে ওনার সামনে রেখে দাও, কেউ জানবে না কে জমতিয়া আছে, কেউ চাকমা আছে, কেউ মগ আছে, কেউ উচ্চই আছে, কেউ রিয়াং আছে। আপনার নতুন বাজার মালবাসাতে
অনেক লিডার বলে কি আমি এই হিরণময় ভাইরি আশিরাম মাও না ধর পিছিয়ে বেটে গেছে प्रॉब्लम की আছে प्रॉब्लम लीडर में है रे पब्लिक ठीक है हमारा तिपरासा हम सिंह अशिराम आपका रियांक का बच्चा भी गरीब है कि नहीं मनिहार देव वर्मा का बच्चा भी गरीब है पवित्र भक्ति जमतिया का बच्चा भी गरीब है पठान उच्चय बाबू अमृत बाबू चाकमा का बच्चा भी गरीब त्रिपुरा का बच्चा भी गरीब रांखोल का बच्चा भी गरीब कोलोई का बच्चा भी गरीब वो अपना गोरा गप्पा से सूरज भी गरीब लेकिन हम लोग अपना बच्चा के बारे में बात नहीं कर रहे है कोई सीपीएम करता था कोई बीजेपी करता है कोई कांग्रेस करता है अरे माय डियर तिपरासा माय बुकुंग बारा नारबुंग नागबादी यहाँ में बीजेपी का भी तिपरासा गरीब है सीपीएम का भी तिपरासा गरीब है कांग्रेस का बच्चा भी तिपरासा गरीब है आईपीएफटी का भी तिपरासा गरीब है मोथा का भी गरीब लेकिन आप लोगों का थानसा नहीं हो रहा है ना तो आप लोग पार्टी कर रहा है जिस दिन आप लोगों का एक योद्धा थानसा हो जाएगा ना मानिक शाह या कोई भी मानिक सरकार कोई भी आपको गरीब नहीं रख सकेगा मैं आपको गारंटी देके बोलता हूं 75 साल से आपने पार्टी के लिए फाइट किया एक बाप ने कभी सीपीएम के लिए फाइट किया तो कांग्रेस के लिए फाइट किया तो आईएनपीटी टीयूजेएस के लिए फाइट किया 75 साल से आपने पार्टी के लिए फाइट किया मां ने पार्टी के लिए फाइट किया लेकिन मेरा तिपरासा लोग आप लोग कभी भी अपना बच्चा सेकला सिकली का भविष्य के लिए फाइट नहीं किया इसके लिए आज कोरबुक में अपना पहाड़पुर में नतुन बाजार में मालबासा में तियारी मैरांग में हम लोगों का रास्ता नहीं है पीने के लिए पानी नहीं है तभी भी आपने कभी भी तिपरासा आयुक्त लोग तो नहीं बोला आपने वंदे मातरम बोला भारत माता की जय बोला लाल सलाम बोला लेकिन अपना बच्चा के लिए आयुक्त लोग तो कभी नहीं बोला अगर आप लोग अपना सेकला सिकली बच्चा का परवाह करता ना तो आप लोग चकमा देव वर्मा कोलोय रियांग उच्चोय जमतिया बन के फाइट नहीं करता आप लोग बुकुंग बारा नागबादी बन के फाइट करता लेकिन हम लोग ये बात नहीं समझ सकते आज एक जगह में है त्रिपुरा का मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रोफेसर मिस्टर मानिक शाह एक जगह में है हा बागरा आपका प्रद्योत विक्रम मानिक प्रोफेसर डॉक्टर मिस्टर मानिक शाह ওনার বক্তব্য কি আছে তুমি আমাদের ভোট না করলে তোমার বাড়িতে জল আসবে না তুমি বিজেপির ভোট না করলে চাকরি পাওয়া যাবে না তুমি আমাদের ভোট না করলে তুমি তোমাদের স্ক্রিপ্ট যেই হো আমি দেব না 100 সাল দেব না তুমি আমাদের ভোট না করলে তোমার পাক্কা मकान হবে না ये मुख्यमंत्री है कि डिक्टेटर है रे तुम हमको वोट जब तक हम तुमको वोट नहीं करेगा तुम ये नहीं देगा तुम भगवान है क्या रे पहले काम करो तब वोट मांगो ठीक है कि नहीं और एक तरफ में आपका हा बागरा जो बोल रहा है अलायंस नहीं किया
क्योंकि उसने तिपरासा अकॉर्ड को इंप्लीमेंट नहीं किया। हमने बोला पहले अधिकार दो, पहले बच्चे को स्कूल दो, पहले गांव में पानी दो, दुई दो, पहले हॉस्पिटल ठीक से करो, पहले रास्ता बनाओ, पहले नौकरी दो, पहले पॉलिटिकल राइट्स दो, पहले डायरेक्ट फंडिंग दो, पहले अपना भूमि का का अधिकार दो। लेकिन एक जगह में आपका भाग रहा, एक जगह में मुख्यमंत्री सवाल उठाता है कि तिपरा मोथा क्या करेगा। लेकिन मैं नतून बाजार मालबासा से मुख्यमंत्री को चैलेंज करता हूं, मेरे संग डिबेट में आओ ना, कोई भी टीवी चैनल यहां में है, सामने में। अभी तक आपने जिसको भी चैलेंज किया है ना, वो राजा का बच्चा नहीं है, तिपरासा नहीं है। आज आपने चैलेंज किया है, ये प्रद्युत विक्रम माणिक्य अंगना रोकना हम जागो, हम आपको प्यार करता है। आपके लिए फाइट करूंगा, मुख्यमंत्री हो या कोई और हो, फाइट करूंगा। और फाइट करके पूरा हिंदुस्तान को दिखाऊंगा हम लोगों का तिपरासा लोग। मैं महाराजा वीर विक्रम का नाती हूं, किरीट विक्रम का बेटा हूं। ओए रेवती, तुम मेरा मां को गाली दिया ना, मैं राजमाता विभू कुमारी देवी का बेटा हूं। फेसबुक में, यूट्यूब में गाली देने से आपको लगता है कि आप ताकतवर है, सामने आओ। हम लोग तिपरासा का रक्षा 1000 साल तक किया, ना अंग्रेज हरा सका, ना मुगल हरा सका। आज आपको लगता है कि आप राजनीति करके मेरा तिपरासा, जिसने मुझे प्यार दिया है, मेरा तिपरासा जिसके लिए मैं मर जाऊंगा, अगर आप मेरा तिपरासा मुझे बेइज्जत इंसल्ट करोगे, चैलेंज करोगे, तो फायदे देखा जाएगा। आपने शुरू किया, आपने ये फाइट शुरू किया, खत्म खत्म खत्म। आपने फाइट शुरू किया, खत्म खत्म हम करेंगे। मेरे लिए तो मेरा बुरुई बदली काफी है। बारह तारीख को सुजोय, आप तिपरासा, आई लव यू टू, आई लव यू नॉट हम जागो। आप मुझे बोला ना यू लव मी, आप बोला ना, मैं आपको कुछ और दिखाता हूं। हिंदी वाला थदसा सुनना है? যত তিপ্রাসা ন হাম মাগু। হ্যাপি? এভরিবডি ইজ হ্যাপি? আই ডু সো। অনেকে উল্টাপাল্টা বলে, বোঝানোর চেষ্টা করে, কিন্তু সত্যিকারের অর্থেই আং যত তিপ্রাসা ন হাম যোগ। देखो ইলেকশন আমি তো 5 সাল দিয়া পুরো ত্রিপুরাতে ঘুরতেছি, আমার বাংলা পরিষ্কার নাই, আমার ককবরা কাউবুর কত পরিষ্কার নাই, যেমন हम मागो। पर मैं 5 साल से करबुक में 5-6 बार आया ना, संजय ना, आशी हिरणमय आया ना, हम सिंह अपना पहले यहाँ में हो ना यार, हीरो फ्लैग लगा के है क्यों आया ना, 5-6 बार 7 बार 10 बार आया ना, सुजोय आया ना। हाँ, ये आदमी 5 बार में, अभी इलेक्शन के पहले वो नतून बाजार में आके बोलता है हम मांगो, ठीक है, तब पैसा फेंकेगा, फेंकेगा।
ले लो, बहुत लो, सब लो। पैसा ना लेके अपना बच्चा का शिक्षा के लिए डालो, पैसा ले लो, लेकिन वोट किसको होगा? वोट किसको होगा? गैलरी में तो बोल रहा है कि आप मानिक शाह को वोट करेंगे। मानिक शाह को, ठीक, हम मांगो, हम मांगो। किसको वोट करें? आप लोग सब चुप रहो। ये गैलरी में ना जो बैठता है वो ना इधर का है ना उधर का, बीच में बैठा है कि नहीं? अभी उनसे प्रश्न करे, प्रश्न करे। गैलरी, आप किसको वोट करेगा? हम को मोथा या मानिक शाह? नहीं नहीं, आप तो गैलरी में नहीं है ना। अभी देखो, सब गैलरी की तरफ देखो, सब यहाँ माता इस तरफ करो, सब यहाँ देखो। आपको हम अभी डायरेक्टली पोजीशन में डाल रहे हैं। आप किसको वोट करेगा? जो वहां में नहीं कर रहा है। आप किसको वोट करेगा? तो यहां आ जाओ। सब लोग बुलाओ, यहां से सभी को बुलाओ। आप लोग बुलाओ भाई, नहीं भाई, आप लोग डालो, हम नहीं बुलाएगा, आप लोग बुलाओ। आप लोग नहीं बुलाओ, पब्लिक बुलाओ, पब्लिक बुलाओ, बुलाओ। हम 10 तक गिन रहा है, जल्दी 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 जल्दी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अरे बुलाते जाओ, और पीछे में जो है ना, सामने आओ, उसका भाई दी, भाई भाई भाई। सब लोग, आप लोग सब घूम के बोलो उनको, भाई दी बोलो, बोला बोला बोला। ये देख रहा है, ये ड्रोन शॉट है। सब आओ, अरे बुलाओ, आप लोग बुलाओ, घुमा के बुलाओ। आप लोग बुलाओ, आप लोग बुलाओ, पब्लिक बुलाओ, पब्लिक बुलाओ। वहां से पब्लिक है, आप लोग बुलाओ, आप लोग बुलाओ। खत्म कर रहे, खत्म कर, खत्म कर रहा। अभी मैं कुछ और अच्छा बोलता तो खत्म नहीं होता। सब लोग खड़ा हो। एफएम, एफएम ब्रो, हरी। मैं बोलता हूं एक आवाज में, एफएम, खकचंहा, 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 बुकुंग बारा के लिए, हाँ। मैं बोलूंगा टिपरासा, आप लोग बोलेंगे टिपरासा, 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 जोर से, हाँ। टिपरासा, टिपरासा। अच्छा, किसको वोट करेगा? अगर बीजेपी को वोट करेगा तो बीजेपी को वोट करेगा, बीजेपी को वोट करेगा, मोथा को वोट करेगा, बीजेपी को वोट करेगा, मोथा को करेगा। नाउ सब लोग, एवरीवन, I love you.
जतन हामबाय मारा तो थाई मारा हाफांग हटाया पट्टो फुल चा संगे हाफांग हटाया जतन हामबाय हालो चल Today, the campaign has come to end. What is the mood of the people? How do you see into the entire campaign? I am very grateful to the people for showing us the love and the support that they have done. And I am very happy with the response of our people. It seems, what are the issues? And it seems it's a fight between a section of BJP, particularly the Chief Minister and Pradyut Kishore Dev Burma. I do believe that there are many good people in BJP. I also believe that the Chief Minister is working at the interest of 2 or 3 people who have joined in from the CPIM. And instead of targeting the communists, they've decided to break and target their own alliance partner. And the public have realized that, and they will get their answer on the 12th and when the results come out on the 17th. Maharaj, Chief Minister has termed TMP as Tripura Marbeat Party. So, You know, there's